जो कथा आमे गतकाली बड़ खबर रे जो कथा आमे देखैले जे नवीन बाबूंकर शो पाई बा नवीन बाबूंकर गस्त पाई जो प्रकार चर्चा होउची सारा राज्य रे जे नवीन बाबू जोठिकी जाउचंती बहुत गहली होउची लोक माने अत्यंत आग्रहर सहित तांको पछरे दौड़ुचंती एवं तांको खोजुचंती एवं 6 मास साला से क्षमतारू जाइचंती सिना किंतु लोक मानक पाखरे से बहुत लोकप्रिय अछंती ए प्रकार कथा गत किछि दिन धर की चर्चा होउची जेतेबेले खबर आसिला जे अदिनिया वर्षा रे चासी मानकर जो क्षति हेछि सेति पई से बिलो को जिबे चासी मानक सहित कथा हेबे तापरे गोटे सोशल मीडिया रे गोटे बहुत बड़ भाइराल हला से बिजु जनता दल रो सोशल मीडिया टीम हम तो जाने बहुत तगड़ा टीम से अच्छी एबे भी काम करूची कारण से माने जो प्रकार बल देकी सोशल मीडिया को तैयारी करथिले से बल एबे भी तांकर सोशल मीडिया रे अछि देखा भी जाउची तेणु ये चर्चा भितरे आम नजर थिला जे प्रकृत रे समस्त जानि चंती रामचंद्र आमे जानि छे आपण जानि चंती अन्य माने जानि छे प्रकृत रे रियलिटी टा एक्चुअली कोन जो लोक माने नवीन को पाखरे एते गहली देखा जाउची ये प्रकृत रे गहली होउची ना नाही या पछरे किछि आउ किछि मैनेज करा होउची ए प्रकार कथा को समस्त जानि छे आमे भी जानि छे या भितरे गोटे माने आमे नजर रखितिले जे प्रकृत रे जो चासी माने आसीबे से माने प्रकृत चासी ना नाही ता पछरे आउ किछि कथा ता भितरे घटिबा बा घटुची ए प्रकार कथा आम भितरे थिला एवं गोटे जेतेबेले आमे सालेपुर गले नवीन बाबू सेतेबेले ए कथा गुडी को आमे गोटे कैप्चर कुले हम कैमरा टीम तो कैप्चर कला जे चासी प्रकृत चासी किए चासी प्रकृत रे आसीचंती कि अणा हेचंती कि अभिनय करा हेची कि सब कथा गुडी को जेतेबेले आम प्रतिनिधि को सामना को आसिला एवं आमे ताकू कैमरा रे कैप्चर कलु धरा पड़ी गला जे नवीन बाबूंकर गस्त को नहीं जो प्रकार बड़ चर्चा करा होउची जे चासी अत्यंत दुखरे भांगी पड़े चासी माने केवल दौड़ी की आसुचंती नवीन बाबू को भेटुचंती निश्चित भाव में आज चासी कूल जो प्रकार अदिनिया वर्षा हेची ए वर्षा रे चासी कूल हताश हेछन तांकर क्षयक्षति हेची ये गोटे पार्ट किंतु द्वितीय कथा एटा होउची जे नवीन बाबू प्रकृत रे चासी मानक पाखु जाउचंती ना चासी बेसरे किछि लोकन को तांको पाखु अणा होउची ये गोटे बहुत बड़ नाटक कि ये कथाटा को आमे देखियो को चाहिए जोटा आम कैमेरा आगे ये कथाटी धरा पड़ा एवं जना पड़ा नवीन बाबूंकर गंजाम जीवा पुरी जीवा काकटपुर जगतसिंहपुर जीवा एवं कटक सालेपुर आसीबा ये सेठी लोक माननकु एकाठी एते देखा जीवा एते तो लोकन को सेठी हम जेतले देखिले ये सब नाटक कि ये धरा पड़ी गला जेतले सालेपुर रे आमे जो कटरपा गाँ रे जो कथाटी को धरले एटा सारा ओडिसा रो लोक मानक आगे आज स्पष्ट हे गला जे नवीन बाबूंक पई गोटे बहुत बड़ इमेज तांकर आहुरी बनै के रखिया पई बिजु जनता दल रो जो किछि लोक माने एबे भी नवीन निवास भीतर बसी के काम करूचंती जे से माने जानि चंती बिना नवीन बाबूंक इमेज रे से मानकर कोनसी माने चलीबो नाही बा नवीन बाबूंकर जदि इमेज नाही ताले से माने भी सफा हे जिवे राजनीति रु ए कथा को से माने भलो जानि चंती तेणु गोटे इमेज तैयारी चलीची गत 6 मास धरि की क्षमता रे जिबा परे जे प्रकृत रे एबे भी नवीन बाबू को लोक झुरुचंती प्रकृत रे नवीन बाबू को एबे भी लोक खोजुचंती एवं चाहुचंती से पुणी थरे फेरंतु एवं जेमति आपण माने थिबो ओडिसावासी मध्ये जानिचन ताकर किछि किछि नेता मझिरे कहले जे सी दल भांगी जीवो बीजेपी आउ कि कांग्रेस मिसी जीवो तापर आमे सरकार कर देबो बिजु जनता दल संगे कांग्रेस मिसी गले सरकार हे जीवो ये रात राती गुडाई ताकर नेता स्वप्न देखिले ताकर स्वप्न नवीन निवासन मध्ये आउ किछि लोकन को बांटिले आउ सेठी नवीन बाबू भी थिले जहा जहा कथा हम समस्त शुणीचे तेणु गोटे इमेज गत 6 मास धरि की तैयारी होउची नवीन बाबूंकर ये गोटे फेक इमेज नवीन बाबूंकर ये गोटे फेक इमेज को तैयारी करा होउची जे नवीन बाबू को लोक झुरुचंती प्रश्न होउची जे प्रकृत नवीन बाबू एमते कोन करि जाइचंती जे तांको लोक खाली झुरुचंती 24 वर्ष परे भी झुरिबे आउर तांको 24 वर्ष दे देबे जेम तांकर जने नेता एबे आउसी दिसु नाहंती भुवनेश्वर रे से तांकर कोटी जाजपुर अछंती से आसु नाहंती एवं से कहले जे हमें 50 वर्ष मोर मन अछि बारीपदार ना कोटी गोटे कहउथिले 3-4 वर्ष तळे हमें 25 वर्ष ये 25 वर्ष तापर आहुरी 25 वर्ष हमें शासन करिवु तेणु ये गोटे फेक इमेज से लोक माने करूचंती बिजु जनता दल से नेता माने करूचंती से एथि पे करूचंती जे सेमानंकर राजनीतिक जो पतियाराटा केवल नवीन को इमेज उपरे
डिपेंड करूची तेणु नवीन इमेज जदि चलीजिवो ताहले आमर मध्य कौनसी पतियारा रहिबानी राजनीति आमे तिष्ठि परिबा नाही सेति पई गोटे फेक इमेज तैयारी करा होतला फेक गस्त तैयारी करा गला फेक चाषी को तैयारी करा गला अभिनय करिया पई कुहा गला कांदिले बोबेले गोड़ तळे पड़ी गले तापर स्कूटी धरिक तापर चली गले जहा हम गतकाली देखैतिला सर आउ गोटे कथा सामना को आसुची जे एते राज्य रे खूब चर्चा होछि सोशल मीडिया खोलिबा मात्रे बड़ खबर ये क्लिप खूब भाइराल होछि बड़ कथा होछि जे ये सब एते घटना घटिबा परे आपन को लागुछि कि जे नवीन पटनायक ये सब दृश्य देखुथिबे सब जानुथिबे प्रकृति रे अरे एमिति घटना घटी गला कि मो सामना रे रामचंद्र मैं मु तो बहुत थर कहिछि बड़ खबर रे आपनकर भी मने थिबो लोक मानकर भी दर्शक मानकर मने थिबो जे सबुठु बड़ अभिनेता होउचंती बिजु जनता दल रे सी होउचंती नवीन पटनायक पूरा 24 वर्षर तांकर गतिविधि तांकर चाली चलन तांकर कथाबार्ता तांकर हाथ हलैबा तांकर हाथ थरिबा तांकर हाथ थरिबा कमी जिबा एवं से न जिबा आउ जण को पठेइबा तांकर अलिखित बा घोषणा न करिक जण को तांकर उत्तराधिकारी बाछिबा पुणी जते लोकंक विरोध हबो से पुणी उड्र करिबा कहे नै मु काहाकू बाछि नै लोक माने बाछिबे पुणी एबे कहिलेन नै मु लंबा समय चालिबी ये सब कथा को अपन थरे खाली भाबी दियंतु सबुठु बड़ अभिनेता होउचंती बिजु जनता दल मु तांको नेता केबे माने नै नेता अभिनेता भितरे बहुत बड़ फरक होउची नेता जी हेबे से लोक मानक पाखक जिबे लोक मानक संगे मिसिबे लोक मानक संगे कथा हेबे तांको सुख दुख रे से भागी हेबे सी होउची नेता केबे भी 24 वर्ष भितरे ओडिसा रे कोनोसी जणे लोक भी बिजु जनता दल कोनोसी नेता हाथ छाती रे हाथ रखी कहि दे परिबे जे ए प्रकार एटीट्यूड नवीन बाबूंकर थिला अछि से लोक मानक पाखु जानती लोक मानक भेटंती लोक मानक मिशंती लोक मान से कथा हंती केबे भी कहीं देखि नांती आ जोठी जेति की देखि चंती 50 60 100 200 लोक को आनी छिड़ा कर देबे नवीन निवास जागे कि को जगह जेमती सालेपुर छिड़ा कर दिया गला चाषी को 200 500 हजार लोक छिड़ा कर दिया जिवो नवीन बाबू जिंदाबाद कर दिया जिवो से गोटे जगह निर्दिष्ट गोटे जगह एमती गोल बुला आइतो सेठी छिड़ा आइ जिवे तापरे कहबे थैंक यू वेरी मच हाथ अलग चली जिवे ये होचन नेता नेता कौन सी बापा शिखा दरकार बापा कौन करुले बिजु बाबू कौन करुले से शिखा दरकार थिला 24 वर्ष केवल अभिनय करिके केवल नाटक करिकरी लोक मिछ कहिकरी बिजु बाबू स्वप्न मिछ कथा कहिकी केवल फेक कथा कहिकरी 24 वर्ष साधारण भाव में आम ओडिया माने टिके अति विश्वासी जन लोक बिजु बाबू स्वप्न कथा कहउचंती प्रकृत रे बिजु बाबू स्वप्न प्रकृत बिजु जो बहुत बड़ नेता थिले तांकर बहुत बड़ स्वप्न थिला ओडिसा पई तुणी जेते बेले तांको पुओ आसुचंती बिजु बाबू स्वप्न कथा कहउचंती लोक माने टिके भोळ होई गेले एवं गत 24 वर्ष धरि कि से बाहर को बाहरले नै जने लोक बाहर को बाहरिले बहुत कथा कथा हेले लोक माने से मिसिरे लोक तांकर भलो मंद बाछिबे ये लोक मोटे गले नहीं लोकन पाखरे मिसिले नहीं तेणु आंकर केवल भलटा को प्रचार कर दिया गला मंद बाहर को दिसिला नहीं आ लोक माने ओडिसा रे लोक माने तांको विश्वास करि गले जे प्रकृत रे आंकोटु बड़ नेता के नाहंती मो नजर रे ये होचन सबुठ बड़ अभिनेता अभिनय करबा वाला नेता ये नवीन बाबू जो कथा अपन मते पचार ले जे ये जानू नाहंती कि ये सब जहा आमे धरिले सालेपुर कटरपा गाँव में जहा धरिले जो फेक चाषी को धरा गला बड़ खबर तरफुर आमे ताकू धरले ये सब कहानी सब स्क्रिप्ट नवीन बाबू जानते और जानी सब स्क्रिप्ट सर सब स्क्रिप्ट जेते बेले जना पड़ुछि आमे देखुछि बिजु जनता दलर अनेक मध्य चरित्र एठी अछंती पूर्वतन विधायक अछंती वर्तमान विधायक अछंती से माने कोन पार्श्व अभिनेता ये को गणा जाई पारे कि ये सब पार्श्व चरित्र ये बिना नवीन बाबू को ये रे जेमती बिना हीरो रे फिल्म चलिबो नाही ये हीरो होउचंती फिल्म रो टोटल 24 वर्षर बिजु जनता दलर हीरो होउचंती नवीन पटनायक केवल नाटक बाजी करंती एवं तांको साइड जेते आपण देखुचंती एबे भी पार्श्व चरित्र माने आपण से विजुअल देखिथिबे देवी मिश्र सेठी अछंती एवं जहा को फेक चासी करी कि नै कणा हैतिला एबे तांको जदे से गोड़ तळे मुंडा मारुचंती तळे पड़ी जाउचंती अरे उठाओ तांको अति व्यस्त विब्रत है कि देवी मिश्र सेठी कहउचंती देवी मिश्र भी जने बड़ अभिनेता सेठी हम देखुछु गत किछ दिन धरि एवं तांको बाबदरे तो अनेक कथा सुना होउची से एबे भी जाई कि नवीन निवास रे थिबा से संपृक्त ऑफिसर को जाई कि रिक्वेस्ट करछिन सर आपण आसंतु आपण न आसिले बिजु जनता दल भासी जिवो आपण पूर्ण थर सामना को आसंतु आपण काहे कि सन्यास नै चंती ए प्रकार कथा भी सामना को आसी तांकर नेता मन बाहर आसी कहउचंती
ଦେଖ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଭଳି ଜଣେ ସିନିୟର ନେତା ଏବେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗ ଧରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡିଶାର 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାସିଯିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗତକାଲି ସେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ, ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଏ ପୁରା ଲାଗିଲା କାହାଣୀରେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାଲେପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସିଏ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେମିତି କାନ୍ଦ ହବ, ଜଣେ ଚାଷୀ କେମିତି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦି ପକେଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯିବ ଏବଂ ତା ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ସେ ନା କୋଉ କାନ୍ଦି ପକେଇବ, କଣ କଣ କହିବ ସିଏ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ମାଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି, ତାଲିମର ମାଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ। ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ସାର୍ ହେଉଛି ଯେ କୁହାଗଲା ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାହା ଧରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ସେଭଳି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ନବୀନ ଗଲେ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାକର୍ମୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଗଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେ ସମୟରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ହେଲା বা ଏମିତି କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଇଏ 6 ମାସ 7 ମାସ ଭିତରେ ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନବୀନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି। ଏ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବି ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୁମାସ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି। ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ କହିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେ ସାରା ଓଡିଶା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ କି କଣ କରିବେ, ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ସେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା ତ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସିଏ କୁଆଡେ ଓଡିଶା ଭ୍ରମଣ କରିକି ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଜନଜାଗରଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ବାହାରିଲେ, ଲୋକପ୍ରିୟତା କମୁଛି। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଲୋକ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭେଟୁ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କମିଟା ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଅକେଜନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା, ସେ ଭାବିଲେ ଏମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ଏମାନେ ତ ଫେଲ ମାରିଲେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ବଢେଇକି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଇଏ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବେ, କାରଣ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମିଳୁଛି ଚାଷୀ କୂଳ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଆଡକୁ ଢଳିବେ। ଏ କଥାକୁ ନଜର ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଲା, କ୍ଷତି ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର, ଭାବିଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2-4ଟା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାଳେ ଚାଷୀ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଆଡକୁ ଆଉଜି ଆସିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ପୁଣି ଭରପାଇ ହବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗଲେ କଣ ହବ। ଧର ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇନା ଯିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେ କଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସମୟରେ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ କାଳେ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ନ ଆସିବେ, ପୁରା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ କରାଗଲା, ନାଟକ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ନାଟକ ନିହାତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ବଡ ଖବର କଲା ଗତକାଲି ସାଲେପୁର ଗାଁରେ। ଆଉ ନାଟକର କ୍ଲାଇମେକ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାମ କରିଚାଲିବେ ଇଏ କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ନାଟକ କରିବେ ଆଗକୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାଟକ ଛଡା ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ୟାଙ୍କର ଯାହା ଭିତର କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସମସ୍ତ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଦଳ ହେଇକିରି ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଯୋଉ କଥାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସପୋଜ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଫେକ୍ ନାଟକର ଯେତେ ସେ ନାଟକ କରନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଗଲା ବଡ ଖବରରେ ଯେ ସେ କେମିତି ନାଟକ କରନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି
अभिनय करने डाकिकी जिंदाबाद पकाते कथार गोटे बहुत बड़ एक्सपोज काली है जो पूरा बिजु जनता दल आम कहीपर कैंप रे निया लगी जाइए आप देखिथे आमर जी जो कथा आम सोशल मीडिया पढ़ी सोशल मीडिया टीम एत एग्रेसिव हो जाइए सी आम पिछा छाड़ू ना कि मतलब ना सी कि क्या लगे दे पारे आम पचर किंतु जहाँ सत्य बड़ खबर आमे आमे कौन सी दलर सपक्ष के करूना किंतु ये बिजु जनता दल नवीन पट्टनायक एवं तांकर किछि तोषामतकारी ये ओडिशा को लुटी से पछर अच्छे ये प्रकृत में ये करुँच कौन ये लोक आहरी के भुआ बुलेबे 24 वर्ष पर आम तो देखुचे 24 वर्ष पर 6 मास भितर से लोक मान भुआ बुले चली आम बहुत भल कम करूँ ये थिले मुख्यमंत्री थिला बेले बहुत कथा होउथुला ये विश्वस्तरीय काम होउथुला एबाने कहीं किसी पारु नाहंती ये प्रकार गोटे चित्र तैयारी करा होउची तेणु ये आगु को आहरी नाटक करिवे जानिचंती नाटक कले ही ये बंचिक रही पारिबे एवं नाटक करिवे नाटक पई दर्शक जोगाड़ करिवे पैसा पत्र खर्च करिवे एवं ताली मरेइबे जिंदाबाद करेइबे चासी फेक तैयारी करिवे आउरी पार्श्व चरित्र माने तांग पई लागिबे ए प्रकार कथा गुडी आउरी किछि दिन देखक मिलिबो मते लागुची आउ 2 वर्ष खंडे आपण एमति देखिबे तापर समस्या भांगी पड़िबे।